अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बांग्लादेश को एक और शिकस्त हो गई है और यूं वनडे में भी सीरीज हार गए हैं। पहले टेस्ट में हारे और अब वनडे सीरीज भी हार चुके हैं 2-0 से। अब सिर्फ एक वनडे रह गया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश जो है तो वो जीत भूल ही गया है। जीत का ट्रैक जो है तो जैसे ही इन्होंने जिम्बाब्वे में कदम रखा है तो वो जीत वाला ट्रैक ही भूल गया है इन्होंने, वो स्ट्रेटेजी भूल गया है। और ऐसी ना धुलाई की है, ऐसी कुट दी है ना जिम्बाब्वे ने इन्हें कि अब उठने का नाम ही नहीं ले रहे। यानी टेस्ट में ना एक इनिंग से शिकस्त, फिर ना दूसरे जो वनडे हुआ था पहला वनडे उसमें ना 116 पे, और आज का जो वनडे था तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज कोई कंपटीशन करें, जब इनकी 0 पर पहली विकेट आउट हुई थी। जिम्बाब्वे ने आज बांग्लादेश ने टॉस जीत के जिम्बाब्वे को दावत दी और उनकी पहली विकेट जो है तो वो 0 पर आउट हुई और फिर दूसरी विकेट जो है तो वो 8 रन पे गिरी थी। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे आज ये मैच हार जाएगी। फिर 32 तक पहुंचते पहुंचते उनकी तीसरी विकेट गिर गई थी और फिर इस तरह 66 पे इनकी चौथी विकेट गिर गई। जब 4 खिलाड़ी आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि ये आज फिर 100-150 स्कोर के अंदर आउट हो जाएंगे और बांग्लादेश जो है तो वो ये मैच जीत के सीरीज 1-1 से बराबर करेगा। लेकिन इनके रास्ते में रुकावट बेन किरण और सिकंदर रजा आए। बेन किरण ने आज बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। वो ओपन गए और 111 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली है उसने। इस मुश्किल सूरत हाल से उसने जिम्बाब्वे को निकाल के 247 रन तक पहुंचाया है और उसका साथ पहले सिकंदर रजा ने दिया और फिर ब्रेड इवेंट्स ने दिया है। उसने 58 रन की बड़ी तूफानी इनिंग्स खेली है और उसमें स्पेशली जो लास्ट ओवर था उसमें उसने 2 छक्के लगाए हैं और 2 चौके लगाए हैं और उन छक्कों और चौकों की बदौलत जो है तो स्कोर इनका 247 बन चुका था, जबकि 225 लास्ट जो 49 ओवर था तो उस वक्त 225 था। बल्कि 3 छक्के और 1 चौका लग गया है इसको, 3 छक्के। और तस्कीन अहमद को उसने लगाए हैं छक्के। आप अंदाजा करें कि तस्कीन अहमद को उसने छक्के लगाए हैं और 247 एक रीजनेबल टोटल था। और जो मैं उस वक्त लाइव सेशन में था तो उस वक्त जो आए थे उधर जो फैंस आए थे वो यही कह रहे थे कि अगर 230 स्कोर से अबव हो गया तो फिर ये टारगेट चेस नहीं कर सकता है और बांग्लादेश ये मैच भी हार जाएगा। उस वक्त जो लाइव सेशन में जो लोग आए थे, जो आए थे फैंस, उन्होंने ये ना अपनी प्रिडिक्शन की थी कि 230 से अबव हो गया तो बांग्लादेश ये मैच भी हार जाएगा और ऐसा ही हुआ। यानी 13 रन से आज भी मैच हार गया है। 234 के ऊपर इनकी पूरी टीम आउट हो गई। तो क्या जबरदस्त जिम्बाब्वे इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस वक्त जिसने पाकिस्तान को नाक में दम किया हुआ था बांग्लादेश, इसको सोचना होगा कि ये हमारे साथ क्या हो गया है ना, ये जिम्बाब्वे क्या कर रहा है ना। जिम्बाब्वे तो इस वक्त सुपीरियर लग रहा है इसको हर लिहाज से, बॉलिंग के शोबे में, बैटिंग के शोबे में, फील्डिंग के शोबे में, हर लिहाज से जो है वो जिम्बाब्वे से बेहतर है। प्लानिंग के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से। और इस वक्त बांग्लादेश जो है तो खासा स्ट्रगल कर रहा है। और जब मैं इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड का भी मैच जारी है और उसमें सूर्यवंशी उसी तरह एज यूजुअल जिस तरह उसने पहले 2 मैचों में किया है, ये इस मैच में भी ना 15 रन बनाकर आउट हो गए। एक में 14, एक में 13 और एक में 15 रन बनाकर आउट हो गए। और उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए, ईशान किशन भी आउट हो गए, वो 16 रन बनाकर आउट हो गए अभिषेक शर्मा। तो ये वो टीम है जो बिल्कुल ही इनको स्ट्रेटेजी भूल गए हैं कि ना जब विकेटें गिरती है तो कैसे खेला जाता है, पावर प्ले में कैसे खेला जाता है, 1 विकेट गिरे तो कैसा खेला जाता है, 2 विकेट के लिए। तो ये चलो इसके ऊपर तो बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इस वक्त जो है तो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीम का जो सिचुएशन है तो उसमें मैं ना कि 0 पे इनका पहला खिलाड़ी आउट हुआ था, फिर 8 के ऊपर इनका दूसरा खिलाड़ी, 66 तक इनके चार खिलाड़ी आउट हुए। फिर सिकंदर रजा के और बेन किरण के दरमियान पार्टनरशिप रही और 134 पे सिकंदर रजा आउट हुए। और फिर जैसे सिकंदर रजा आउट हुए उसके बाद विकेटें गिरने शुरू हो गई थी। ये 5वीं विकेट थी, 148 पे इनकी 6ठी विकेट गिर गई। जैसे 6ठी विकेट गिरी तो उसके बाद जो है तो ब्रेड एवंस आए और ब्रेड एवंस फिर नॉट आउट गए और 58 रन की इनिंग्स खेली है।
اور یہ تسکین احمد جو ہے تو وہ شروع میں تو بڑے اچھا انہوں نے اسپیل کیا اور بڑی زبردست بولنگ کی تھی اور 2 وکٹیں اس نے لے لی تھی، لیکن بعد میں جو لاسٹ اوور کیا تھا 22 رنز اس میں پڑے، جس میں 3 چھکے اور 1 چوکا شامل تھا، اور وہ بریڈ ایونس نے کیا تھا۔ تسکین احمد نے اپنے 10 اوور میں 57 رن، تو اس میں 2 میڈن بھی ہیں، آپ دیکھیں 10 اووروں میں 2 میڈن ہے، یعنی 8 اووروں میں 57 رن دے کے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اور اس کے بعد ناہید رانا جو میں اس وقت جو زیادہ وکٹیں لینے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ناہید رانا نے پچھلے میچ میں 21 رنز دے کے 6 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، لیکن اس میچ میں وہ خاصے مہنگے ثابت ہوئے۔ اس وقت انہوں نے ناہید رانا نے 10 اووروں میں 1 میڈن 48 رنز اور 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، اور کیپٹن جو ہے مہدی حسن، اس نے نہ 10 اوور میں 32 رن دے کے، یہ نسبتاً نہ باقی ان دونوں فاسٹ بالروں کے یہ ٹھیک رہا، اور اس نے 32 رن دے کے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور رشاد حسین نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا 40 رن دے کے، یعنی اس نے 8 اووروں میں 40 رن دے کے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ تو یہ ان کی پوری ٹیم جو ہے تو 247 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ کے اوپر ان کی اننگز ختم ہو گئی تھی، اور جب بنگلہ دیش نے اپنی اننگز کا آغاز کیا تو بنگلہ دیش کی پہلی وکٹ تو جلد گر گئی تھی۔ سومیا سرکار جو ہے تو 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اور ان کی 13 پہ پہلی وکٹ گری تھی، دوسری وکٹ ان کی 38 پر گری تھی، اور اس کے بعد 122 رنز، 38 کے بعد 122 رنز، اور اس میں نہ تنظیم حسن آؤٹ ہوئے تھے 57 رنز بنا کر، ایک تیسری وکٹ جب گری، اور اس کے بعد یعنی 169 رنز تک تو یہ ٹھیک ہے، یعنی تیسری وکٹ جو ہے 122 پہ گری، اور پھر 169 کے اوپر ان کی چوتھی وکٹ گری۔ جیسے ہی چوتھی وکٹ گرتی ہے نہ ہارڈنگ ریڈائے آؤٹ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے تو 36 اوور تھے اس وقت، اور اس کے بعد ان کی لین لگ گئی اور وکٹیں گرنے شروع ہو گئی ہیں، اور کوئی بھی کھلاڑی جو ہے تو ان کے سامنے نہیں، ان کے بالرز کے سامنے نہیں جم کے کھیل سکا، اور پوری ٹیم جو ہے تو وہ 234 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، یعنی 169 پہ ان کی چوتھی وکٹ، پھر 176 پہ ان کی 5ویں وکٹ، 207 کے اوپر ان کی 6ٹھی وکٹ، اور اس کے بعد 219 پہ ان کی 7ویں وکٹ، اور اسی طرح 222 کے اوپر ان کی 8ویں وکٹ، 234 کے اوپر ان کی 9ویں وکٹ، اور 234 کے اوپر ان کی 10ویں وکٹ گری ہے۔ اور ان کے کیپٹن جو زمبابوے کے کیپٹن ہیں نگاوا، اس نے 9.51 اوور میں 55 رن دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اس سے پہلے بھی بڑی زبردست پرفارمنس تھی، اب بھی زبردست پرفارمنس دار ہے۔ مزار بانی نے نہ 10 اووروں میں 2 میڈن 33 رن، کتنا زبردست سپیل کیا اس نے، 33 رن دے کے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اور بریڈ ہیونس، اس نے 58 رنز کی اننگز کھیلی ہے، یعنی بیٹنگ میں اس نے کتنا سہارا دیا ہے کہ جب 148 کے اوپر ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 200 سے نیچے اسکور کریں گے نا، لیکن یہاں پہ بریڈ ایونز اور بین کرن کی بڑی زبردست پارٹنرشپ رہی ہے، اور بریڈ ایونز جو ہے تو وہ 58 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی ہے وہاں پہ، اور ساتھ ساتھ بیٹنگ جو کی ہے تو بیٹنگ میں اس نے بولنگ جو کی ہے، بولنگ میں اس نے 48 رنز دے کے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تو اس طرح جناب سکندر رضا نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، تھوڑے سے نسبتاً مہنگے ثابت ہوئے، 9 اوور میں 51 رن دے کے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ بینٹ نے 3 اووروں میں 13 رن دے کے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، اور اس طرح جناب ان کی پوری ٹیم جو ہے تو وہ تمام بالرس کا کنٹریبیوشن اس میں شامل ہے، اور ان کی پوری ٹیم میں سب سے ہائیسٹ جو ہے تو وہ تنظیم حسن ہے جس نے 57 سکور کیا، بلکہ ریڈائے ہے جس نے 60 سکور کیا، اس کے بعد تنظیم حسن ہے۔ باقی ان میں نمایاں جو ہے تو وہ نجم الحسن ہے، وہ اس نے 38 رنس کیے، اور اس کے بعد مہدی حسن نے 27 سکور کیا۔ یہ 4 کھلاڑی ہیں جنہوں نے نہ اچھی پرفارمنس کی، مذمت کرنے کی کوشش کی، اور زمبابوے کے نہ بولرز کے آگے ہیں نہ ڈٹے رہے، لیکن ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، اور جو پوری ٹیم جو ہے تو وہ 234 رن سے، اور ایک بڑی وکٹری انہوں نے لی ہے نہ زمبابوے کو، اور زمبابوے کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نسبتاً ہمیں جو بظاہر لگ رہا تھا کہ نسبتاً وہ کمزور ٹیم تھی بنگلہ دیش سے، چونکہ بنگلہ دیش نے پاکستان کو شکست سے دوچار کیا تھا، اور پھر ایسا لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے سامنے زمبابوے جو ہے تو وہ نہیں ٹھہر سکے گی، لیکن زمبابوے نے نسبتاً کمزور تھی، ماہرین کرکٹ کہہ رہے تھے یہ کمزور ہے، لیکن اس نے سے ثابت کیا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ جب کانفیڈنس ہو، ذہنی طور پر اسٹرانگ ہو، مینٹلی اسٹرانگ ہو، اور فائٹ کرنے کی ہمت ہو، تو وہ آخری گیند تک فائٹر جو ہوتا ہے تو وہ شکست نہیں مانتا، اور بالآخر انہوں نے ثابت کیا جب ان کی 0 کے اوپر 1 کھلاڑی آؤٹ ہوا، پھر 8 کے اوپر، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، دوسری وکٹ گری، اور پھر 247 تک وہ پہنچ گئے۔
वो क्रिकेट को समझते हैं, सूझ-बूझ करके वो खेले हैं ना। और फिर जब बॉलिंग आई तो बॉलिंग भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ यूटिलाइज़ की है और इसका नतीजा ये हुआ है कि ये ना टेस्ट सीरीज़ भी जीत के हैं और बांग्लादेश से ना वनडे सीरीज़ भी जीत के हैं और बांग्लादेश के ऊपर इस वक़्त ना व्हाइट वॉश का ना मंडला रहा है, ना खतरा। और बांग्लादेश को आखिरी जो मैच होगा ना वनडे का, जो उसके बाद टी20 की 3 मैचों की सीरीज़ होगी, जो आखिरी मैच है, तो इसमें खासी मेहनत करनी होगी कि इस वाइट वॉश से बचने के लिए और इस ज़िल्लत में शिकस्त से बचने के लिए, इस शर्मिंदगी से बचने के लिए इन्हें खासी मेहनत करनी होगी। और ज़िम्बाब्वे को अपनी क्रिकेट को मज़ीद इम्प्रूवमेंट साबित करने के लिए ज़िम्बाब्वे को बांग्लादेश को ये तीसरे मैच में भी शिकस्त दे के तो ये साबित करना होगा कि ये बांग्लादेश से कई दर्जे ना सुपीरियर है। अब देखना ये है कि तीसरा मैच कैसा होगा, लेकिन इस वक्त जो सीरीज जीते हैं इसके ऊपर मैं बांग्लादेश के मैनेजमेंट को, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को, सॉरी जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को, जिम्बाब्वे की मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार विक्ट्रियाँ हासिल की हैं, टेस्ट में विक्ट्रियाँ हासिल की हैं, वनडे में विक्ट्रियाँ हासिल की हैं और उम्मीद ये की जा सकती है कि जिस तरह उन्होंने परफॉर्म टेस्ट में किया और फिर वनडे में किया और इसी तरह वो परफॉर्म जो है तो आखिरी जो वनडे होगा उसमें भी करेंगे और टी20 की जो सीरीज़ है उसमें भी करेंगे और बांग्लादेश को उसमें भी शिकस्त से दो चार करेंगे। तो देखना ये है कि बांग्लादेश अपनी हिकमत अमली चेंज करके क्या कोई विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे या ना जो उन्होंने दबाव डाला हुआ है जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के ऊपर वो उसको कंटिन्यू करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।